जय जगन्नाथ पिला माने आमे या आग भिडियो सब जानिले हेल्पिंग भर्ब काहाकू कहा जाए, मेन भर्ब काहाकू कहा जाए, मॉडल भर्ब कौन ये सब विषय में जानिले ता सहित टेंस भी टिके टिके क्लियर हेले। या द्वारा कौन हम आजिर क्लास रे आमे सब प्रैक्टिस करबा। प्रैक्टिस द्वारा सब किछि आमे बहुत किछि नुआ नुआ सिखिबा पई पाइबा। मु सेठाकू जाए कौन हम आई गो देयर। एटी आई गो देयर तामाने प्रतिदिन काम को बुझाऊँगी। हैबिट तामाने मु सेठाकू जाए प्रत्येक दिन काम माने हैबिट को बुझाऊँगी। आई गो देयर सेमिति आम्भे सेठाकू जाऊ कौन हम वी गो देयर। तुमे सेठाकू जाओ कौन हम यू गो देयर। ये आमे निजे निजे यूज करबा। दे गो देयर सबु प्रकार सब्जेक्ट को आनिक आमे लगेइबा कौन मेन भर्ब सहित लगेले आमे जाइकी सेंटेंस गोटे करि परिबा। सेमिति जेतेबेले मु सेठाकू जीवाकू पड़िबो हबो कि मु सेठाकू गली हबो सेठी कौन चेंज होउची देखिबा। मु सेठाकू गली कौन हबो आई वेंट देयर। मु सेठाकू गली एठी कौन हला गो रु वेंट हे गला। गो हे गला भर्ब गोटे। गो माने हला जीवा। जीवा जेतेबेले होउची आई गो देयर हला माने मु जाए हला जीवा को बुझाऊची। मु किंतु सेठाकू गली तामाने वर्तमान जाऊ नाही आगरू जाइथिली तामाने आगरू जीवा कामटा सरी थिला सेते मु सेठाकू गली कार्यटी तामाने सरी सारथिला सेते कोन हिची ना आई वेंट देयर पास्ट इंडेफिनाइट बा सिंपल को बुझाऊची। गो रो सेकंड फॉर्म हला वेंट। मते सेठाकू जीवाकू पड़िबो। मते सेठाकू जीवाकू पड़िबो हेले कोन हबो आई हैव टू गो देयर। एटी हैव आम आगुरु डिस्कस करचे कि हैव कोउट लागो। हैव सब बेले आम पाखरे जेकोसी जिनिस थिबो आम निजर जिनिस को बुझाउथबो। आई हैव ए पेन एमिति मु माने आगुरु वीडियो रे कहि सारिची एठी खाली टिके डिस्कस कर दउची। तापरे आई हैव टू सिस्टर मोर केते भाई भौणी अछंती सेही जगह भी लागे। आई हैव ए पेन आई हैव टू सिस्टर्स आई हैव वन ब्रदर एमिति आमे निजे निजे बहुत गुड़े सेंटेंस करिथिले। आई हैव ए मोबाइल मो पाखरे गोटे मोबाइल अच्छी एठी किंतु कौन हबो ना होची मते सेठाकू जीवाकू पड़िबो बुझेइले माने जीवाकू पड़िबो पढ़िबाकू पड़िबो खेलिबाकू पड़िबो हेले सेठी कौन हबो आई हैव टू हैव जगह टू लगेबा आई हैव टू गो देयर। सेमिति आमको जीवाकू सेठाकू जीवाकू पड़िबो हेले कौन हबो वी हैव टू गो देयर। तुमे सेठाकू तुमको सेठाकू जीवाकू पड़िबो हेले कौन हबो ना यू हैव टू गो देयर। दे हैव टू गो देयर सेमानकू जीवाकू सेठाकू जीवाकू पड़िबो। एमिति आमे सब सब्जेक्ट समस्त सहित आमे लगेइकी सेंटेंस करबा। सेमिति आउट सेंटेंस नबा। आज आमे प्रैक्टिस करबा द्वारा बहुत किछि नुआ जानिबा। कोउटी कैन लगा होची कोउटी हैव लगा होची कोउटी वेंट लगा होची कोउटी गो लगा जाउची ए सब को हमको जानिबा पई हेले हमको निजे निजे प्रैक्टिस बहुत मात्रा रे करबा पई पड़ियो। जहाँ भी आमे देखुचंती ताकू लगे कि आमे सेंटेंस करबा। मु सेठाकू जाई पारिबी मु जतले सेठाकू जाई पारिबी बुझाऊची सेतेबेले कोन हबो ना आई पाखरे कैन लागिबो। आई कैन गो देयर आई कैन गो देयर जेतेबेले पारिबा अर्थ हेउथबो माने जेकोनसी गोटे कार्य आम द्वारा हित आई कैन स्पीक इंग्लिश मु इंग्लिश कहि पारिबी जेतेबेले पारिबा अर्थ बुझौतो सेही जगह खाली आमे आई पाखरे कैन लगा। मु एठी लेची बोली एठी आई लगा होची से जदि आउ कोनोसी सब्जेक्ट थिबे वी कैन गो देयर हबो यू कैन गो देयर हे परिबो ही कैन गो देयर हबो एठी सबु जगह में कैन लगेइबा। मु सेठाकू जाउछि जेतेबेले जाउछि अर्थ हबो तामाने कार्यटी चालू रहिछि सेतेबेले कोन चेंज हबो ना आई एम गोइंग देयर तामाने एठी आईएनजी जोग करा गला आउ कोन लागिला ना आई पाखरे एम लागिला। मु सेठाकू जाउछि आई एम गोइंग देयर सेठी यदि से सेठाकू जाउछि हेताना कोन हेतांदा ना ही इज गोइंग देयर ही इज गोइंग देयर। सेमिति आम्भे सेठाकू जाउछु हेतले कोन हेतांदा ना वी आर गोइंग देयर वी आर गोइंग देयर। तुमे सेठाकू जाउछु हेतले कोन हेतांदा ना यू आर गोइंग देयर। ही पाखरे इज लागिबो सी पाखरे इज लागिबो इट पाखरे जेकोनोसी नेम पाखरे इज लगेइबा। आई
ପାଖରେ am ଲାଗିବ ଆଉ କାହା ସହିତ am ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। I ପାଖରେ am ଲାଗିବ ଆଉ ହେଉଛି ଭର୍ବରେ ing ଯୋଗ କରାଯିବ। we, you, they ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ are ଲାଗିବ। she, he, it ଯେକୌଣସି ନେମ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ରାଜ, ଇଜ୍, ଗୋଇଂ, ଦେୟାର ଏମିତି ହେବ। ସେମିତି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଛି, ତାମାନେ ଯାଇଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି, ତାମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର। ସେମିତି ଆମ୍ଭେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ଦେୟାର। ଏମିତି ତାମାନେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ସେର ସେଠି ବୁଝେଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଏଠି ସେ କ'ଣ ନା ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। କାହିଁକି ହେଲା ନା ହି ହେଉଛି ଥର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋ ଗୋଟେ ଭର୍ବ, ଗୋରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି, ରାମ ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଏ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ସେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯାଏ, ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଭର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆସିବ, ଗଲେ, ଖାଇଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଗୋରୁ ୱେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମିତି ସେ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହି ରେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ରିଡ୍, ରେଡ୍, ରେଡ୍। ସେମିତି ରାମ ଖେଳିଲେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ରାମ ପ୍ଲେଡ୍। ଏମିତି ଆମେ ଲଗେଇବା। ଏଠି ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆମର ଆଇ ପାଖରେ ବି ଲାଗିବ, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେମିତି ତୁମେ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲ, ୟୁ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ? ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଲାଗିଲା, ଆଗରୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେୟାର। ଏଠି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବାରୁ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନା ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ତାମାନେ ପାରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି? ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ଗୋରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଭର୍ବ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛୁ ଏମିତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଇଏନ୍ଜି ଖାଲି ଆମେ ଭର୍ବରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ହି ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ଲାଗିବ, ୱି ପାଖରେ ଆର୍ ଲାଗିବ। ଏଇସବୁକୁ ଖାଲି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ? ହି କାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହି କାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ, ଏମିତି କହିବା। ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହି ୱାଜ୍। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ହି ଇଜ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ହି ୱାଜ୍ ଲାଗିଲା, ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେ ୱେଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ୱି ୱେଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ। ସେମାନେ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ୱେଆର୍ ଲାଗିବ। ୱି ପାଖରେ ୱେଆର୍ ଲାଗିବ, ଦେ ପାଖରେ ୱେଆର୍ ଲାଗିବ, ୟୁ ପାଖରେ ୱେଆର୍ ଲାଗିବ।
आई पाखरे वाज लागिबो ही पाखरे वाज लागिबो जेकोसी गोटे नेम को बुझौतबो सेते बेले भी वाज लागिबो जेमिति कि से मार्केट को जाउथले हला को ही वाज हो राम वाज गोइंग टू द मार्केट एमिति आमे निजे निजे जेते आमे प्रैक्टिस करिबा कहीं गोटे सेंटेंस कहवाई आमको टेन्स वीडियो क्लियर हवा दरकार टेन्स वीडियो मो प्ले लिस्ट अच्छी जदि टेन्स वीडियो देखा चाहूँगी ताले बहुत सहज जदि शिखापी चाहूँगी ताहले टेन्स वीडियो देखिले सेंटेंस करने सहज होता है टेन्स ही आमर आसी थाए दैनंदिन जीवन में आ भर्ब आसी थाए विशेषकर भर्बर फर्म जदि जानापी इच्छा कर बहुत गुटे भर्बर फर्म सर्ट वीडियो मु अपलोड कर सारी आगुरी सब देखापी जदि चाहूँगी देखिले जाई बहुत किसी शिखिपारे तापर निजे निजे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस द्वारा सबू संभव प्रैक्टिस न कले किसी भी हुए आशा करुँचे भिडियोटी आपण मानकर किसी भी काम आसुथो जदि भी किसी काम आसुए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए ना। जय जगन्नाथ।